guys, magandang gabi, hello. Guys, ganun ulit, pa-share ng live. Kung nakita ko may share badge kayo, pwede kayo ma-shoutout, ayan. Hello po, magandang gabi, hello. Ayan, pa-share ng live guys para dumami na tayo, tapos mag-start na tayo. Hello po, hello Car, hello po. Pa-share ng live guys. Pag nakita ko may share badge kayo, mas-shoutout kayo. Ayan. Hello, hello po. Hi Sir Bambi, hello po. Maya-maya guys, mag-start na tayo. Padamihin lang natin ng konti. Pa-share ng live guys, pa-share po. Share nyo na yung live guys, share nyo yung live. Tapos makikita ko may share badge kayo, masya-shoutout kayo guys, ayan. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Hello. Sir Pop, ayan. Hello kay Sir Erickson. Hello, Sir Erickson Flores Lopez. Hello po. Shoutout sa iyo. Magandang gabi. Maraming salamat po sa pag-share. Maya-maya guys, start na tayo. Paramihin lang natin guys. Ayan. Share nyo lang yung live guys. Share nyo yung live. May kita kong may share badge kayo. Masya-shoutout kayo. Ayan. Share lang guys. Share lang ng live. Ayan. Tag nyo na yung mga kuya nyo, ate nyo, tropa nyo na mahilig sa mga shoes, bags. Ayan. Super mura lang guys. Sale tayo ngayon. Sige guys, start na tayo. Ayan, start na tayo. Ito guys, first shoes natin ngayon. Alpha Bounce, Adidas Alpha Bounce. 1,000 pesos na lang. Available in all sizes. 8, 8.5, 9.5, 10, and 11. Adidas Alpha Bounce. Ayan, pa-screenshot na lang guys. COD tayo guys around Metro Manila and some parts in Rizal, and nationwide na tayo nag-ship through LBC. Ayan. Pa-screenshot na lang guys. Adidas Alpha Bounce, 1,000 pesos only. Available sa size 41 until 45. 41, 42, 43, 44, and 45. Hi Sir Aba. Hello Sir Aba Esguera. Maraming salamat po sa pag-share. Hello po. Ayan, magandang gabi. Pa-screenshot na lang guys and pa-send na lang sa page natin. May nagsasagot ng page natin guys. Again, 1,000 pesos to guys. 8, 8.5, 9.5, 10, and 11 available. Adidas Alpha Bounce. Pa-screenshot na lang po. Hello Sir Gratdula Pipo. Hello po. Magandang gabi. Maraming salamat po sa pag-share. Unisex daw po. Men lang po. Sir Row, men lang po siya available. More than 1 new big na. Ito guys, last pair na lang. Super ganda ng kulay. Jordan 1 Low, new beginning. Super ganda ng kulay. Jordan 1 Low, new beginning. Last pair. Size, wait lang. Size 8.5 sa US and 42 euro. Size 42 euro. Jordan 1 Low, new beginning. Last pair. Size 8.5 sa US and size 42 sa euro. Magkano po ulit? 1,700 pesos only. 1,700 pesos only. 1,700 pesos only. Jordan 1 Low, new beginning. Last pair na. Size 8.5 sa US and size 42 euro. Screenshot na lang guys and pasend na rin sa page. Ayan.
1,700 lang to guys. 1,700. 1,700 pesos. Size 42 euro. Jordan 1 Low New Beginning. Pa-screenshot na lang po sa may gusto guys. Ayan. Screenshot nyo na lang. Send nyo sa page together with your complete name, complete contact number, and complete address. Ayan. Next ano na tayo guys? Next shoes na tayo. Ito guys, men's sizes lang available. 1,000 pesos. New Balance 574. New Balance 574. 1,000 pesos only. Last pair na po. Available in all sizes guys. 41 to 45. Ayan. 41 to 45. New Balance 574. Ayan. New Balance 574. Available in all sizes, 41, 42, 43, 44, 45, 1,000 pesos only. 1,000 pesos only guys, ayan. Available in all sizes to guys, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, and 11. Ayan. Sale to guys. Hi Sir Joey Bitangkor. Maraming salamat po sa pag-share. Ito guys, may iba siyang color guys. Ito, ako rin ko lang. Ito guys, isang color niya. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Ito yung isang color. Ganun din guys. Ganun din yung price niya, 1,000 pesos. Available in all sizes din. 8, 8.5, 10, and 11. 9.5 din. Magkano yung bag na puti? Ito guys, 1,000 pesos po. 1,000 pesos only. Jordan. Ayan. Jordan na ba? Jordan na bag, 1,000 pesos only. Pa-screenshot na lang sa may gusto guys. Ayan. Pa-screenshot na lang sa may gusto. Jordan na bag. Ayan, Jordan na bag, 1,000 pesos only. Super ganda nito guys. Ang ganda ng quality. Sobrang soft. Ganyan ang quality niya. 1,000 pesos. Sobrang sulit na. 1,000 pesos. Jordan na bag, white. Ayan, pa-screenshot na lang sa may gusto guys. And pa-send na lang sa page. May nagsasagot ng page natin guys. Ayan, okay na po ba? Sir Ethan, meron po kaming Stan Smith na nilabas kanina sa kabilang live. Pa-review na lang po and pa-screenshot na rin. Sir JC, maraming salamat po sa pag-share. So guys, balik tayo sa shoes. Guys, ito. New Balance 574. Ibang color naman. Bale, available siya sa 4 na color guys. Ito yung dalawa pa na bago. Ayan. Ayan. Pa-screenshot na lang guys sa may gusto. Wait. Ayan. Pa-screenshot na lang sa may gusto guys. Ayan. 1,000 lang to guys. 1,000 lahat. Available in all sizes. Ito may naghahanap ba? Last pair yan. Ay, Off-white to. hindi. Air Force 1 na Gore-Tex. Gore-Tex. May naghahanap ka Ito guys, may naghanap na to kanina. Air Force 1 na Gore-Tex. Last pair na rin to. May naghahanap na ka kanina basa ko. Air Force 1 na Gore-Tex. Last pair. Ayan, Sir Oninel. Ayan. Searching. Ayan na lang. Searching. Maraming salamat din po sa pag-share. Ito po yung Gore-Tex. Last pair na lang. Air Force 1. Size sa US is 9.5 and size 43 euro. Magkano ba? 1,600 pesos na lang yan, searching. 1,600 pesos po. Pa-screenshot na lang. Size 43 euro sa US 9.5. 1,600 pesos only. Air Force 1 Gore-Tex 1,600 pesos only. Last pair na lang. Size 9.5 sa US and size 43 sa Euro. Ayan yung details niya.
Ayan, pa-screenshot na lang po. And pasend na lang sa page together with your complete name, complete contact number, and complete address. Ayan. Guys, remind ko lang kayo na yung COD natin is available lang around Metro Manila and some parts of Rizal. And delivery na tayo nationwide through LBC. Ayan. Again guys, ito yung Gore-Tex Air Force 1 Gore-Tex 1,600 lang. Pa-screenshot na lang sa may gusto guys. Last pair na to. Ayan. Size 9.5. 9.5, 43 sa euro. Ayan. Pamay mo. Ano yung digital? 1,000. Guys, ano tayo guys? Sa relo muna tayo ngayon. Papamine ko to guys. Papamine namin to. Ayan. Digital siya na Casio na relo. Available sa color na black and gold. Ayan. Touchscreen siya guys. How much po? 1,000. Ayan. 1,000 pesos guys. Available siya in two color. Black and gold. 1,000 pesos. Again, digital siya guys. Touchscreen. Pamine na lang po. Mine gold. Mine gold, mine black. Mine gold and mine black na lang po. Mine gold, mine black. Ayan. Ayan, oh. Digital siya guys. Casio na gold and black. Digital. Mine gold, mine black. Mine gold. Sir Garfunkel, ayan, screenshot na lang po neto and pasend na lang din po sa page. 1,000 pesos po tong Jordan na bag. Ayan. Ito guys, Casio na digital na relo. Touchscreen din siya guys. 1,000 pesos lang. Mine gold and mine black. Ayan. Mine gold, mine black. 1,000 pesos po, Sir Alex. 1,000 pesos. Yan. Super ganda nito, guys. Super ganda. Touchscreen na siya. May kasama rin siyang box. Di ba po? May kasama rin siyang box, guys. And paper bag. So, kung gusto nyo, Sir Vic, Sir Jeeb, ayan. Pa-screenshot. Screenshot na lang din po. Pa-screenshot na lang din. And pasend din po sa page. Sa lahat ng mga nagmamine po. Ayan. Mine black, mine gold. May kasama siyang bag, paper bag, box. Pwedeng-pwede nyong ipangregalo. 1,000 pesos only. Touchscreen siya, guys. Ayan. Super ganda. Super ganda. Pwedeng-pwedeng ipangregalo kasi complete siya. May box and may paper bag. Ayan. Pa-screenshot na lang, guys, and pasend sa page. Kobe 5 big stage. Ito guys, papamine din namin to guys. Last pair na to. Kobe 5 big stage, 1,800 pesos lang. 1,800 pesos only. Kobe 5 big stage. Kailangan na po ba ng charger niya? Hindi po. Hindi po, Sir RR, hindi po siya kailangan ng charger. Kailangan lang siya ng battery. Battery lang. Regular na. Ayan, regular na battery lang. Ito guys, papamine din namin to. Kobe 5 na big stage. Kobe 5 big stage, 1,800 pesos only. Last pair, size 8 sa US and size 41 euro. Ayan. 1,800 po, Sir Alex. 1,800. Yung watch kanina, 1,000 pesos po. Ito guys, last pair na to, papamine. Kobe 5. Mine Kobe 5. Mine Kobe 5. 1,800 to guys. 1,800 pesos. Last pair. Size 8 sa US and size 41 euro. Ayan. Sir Lawrence Serrano Luna, maraming salamat po sa pag-share. Ma'am, yung loob ng Jordan bag. Ito mo pakita. Wait lang, Sir, Sir Lawrence, ito. Ayan. Ito yung loob. Ayan po. Ito yung loob ng Jordan bag. Ayan.
Super ganda guys. Ang ganda rin ng tela niya. Ang ganda ng quality. 1,000 pesos lang to guys. 1,000 pesos only. Ayan. Ayan yung loob guys. Ulitin ko. Wait lang. Ayan yung loob. Parang may compartment din siya. Laptop. Ang laptop pwede. Pang laptop, pwede guys. Lalagyan nyo dito yung laptop. Compartment dito. Ayan. Pwede guys. Sobrang laki din. Sobrang madami kayong malalagay. Again, 1,000 pesos lang to guys. Pa-screenshot na lang. Ayan. Balik tayo sa shoes guys. Ito guys, 1,800. Mine Kobe 5. Mine Kobe 5. Size 8 sa US. Size 41 euro. Sobrang ganda nito guys. Ayan, Mine Kobe 5. Mine Kobe 5. 1,800 lang. 1,800 pesos. Ayan. 1,800 pesos. Maraming salamat din Sir Lawrence. Ayan. Mine Kobe 5. Ayan yung details niya, oh. 1,800 lang to. 1,800 pesos. Ayan. 1,800 pesos. Balik tayo sa ano guys, sa football jersey. Ito. Fly Emirates guys, super ganda ng color. Ulit, pamain na lang nito. Extra large siya guys, extra large. Fly Emirates na extra large, 700 pesos. Mine Emirates, ayan, Mine Emirates, 700 pesos, extra large. Ayan. Mine Emirates, extra large, now 700 pesos. 500 pala. 500 lang pala siya guys, joke lang. 500 lang. Mine Emirates, 500 pesos. Extra large. 500. Ito naman guys, isang anden. Jersey din. Dry fit yung quality nito guys. Dry fit yung quality. Adidas siya, size medium. Yan, 500 pesos din. Mine Jeep. Ayan. Mine Jeep. 500 pesos, medium yung size. Mine Jeep, 500 pesos, medium yung size. Dry fit yung quality nito guys. Medium siya. Delayed lang ng comments yun. Yung Fly Emirates po, 500 pesos lang. 500 pesos, Sir Abelis. Yan, ano, jersey violet. Yung mine. Mine jersey violet. Ito guys, jersey ulit. Balik tayo dito. Jersey ni Kobe Bryant. Ayan. Mine jersey violet. Mine jersey violet. Kano po? 700 po. 700 pesos. Guys, ito may kasama tong paper bag. Pwede nyo rin ipangregalo. Mine jersey violet, 700 pesos. Ito yung likod niya guys. Size ano to? Size extra large. Extra large, Mine jersey violet. Extra large to guys, 700 pesos. May kasamang paper bag. Pwede ipangregalo. Ang ganda rin ng quality. Mine jersey violet. Ayan. COD po, Miss Liza. Liza ba? Miss Leira pala. Miss Leira. Available po siya around Metro Manila lang po. And nationwide shipping na tayo through LBC po. Ayan. Last year, 1,000. Mine din po. Mine Jordan. Ito guys, last pair. 1,000 to. Mine din to guys. Papa-mine din. Last pair. Last pair. Mine Jordan Blue. Last pair, 1,000 pesos. Size 41 sa Euro. Size 8 sa US. Ayan. Sa US guys, size 8 siya. And sa Euro is size 41.
Mine Jordan Blue, 1,000 pesos. Last pair na to. Mine Jordan Blue. Last pair na to. Mine Jordan Blue, 1,000 pesos lang. Size 8 sa US and size 41 euro. Ayan. Pa-screenshot na lang. Tapos mine guys. Mine Jordan Blue. Mine Jordan Blue. Ayan yung details niya. Mine Jordan Blue. 1,000 pesos. Size 8. Last pair na to. Last pair. Ayan. Ayan. Pa-screenshot na lang. Ito pa pala. Wala na din. Ayan, Mine Jordan. Sir Rex, ayan, Mine Jordan Blue. Ayan, sige. Pa-screenshot. Ayan. Screenshot mo. Sir Rex, pa-screenshot na lang din po nito ng item. Pa-screenshot na lang din po. 1,000 pesos lang to guys. 1,000. Ayan. Air Max 90 undefeated. Guys, ito pa mine din. Pa mine. Air Max 90 undefeated. Size 9.5 sa US and size 43 euro. Air Max 90 undefeated. 1,600 pesos. Yes po, Sir Oknas. Ano po, visible po. Size 43 sa euro and size 9.5 sa US. Air Max 90 undefeated, 1,000 pesos. Ay, 1,600 pesos. 1,000 tuloy. 1,600 pesos. Ayan. Air Max 90 undefeated, 1,600 pesos. Size 9.5 sa US and size 43 euro. 36 na lang lang. 36.1. Ano ba ito? Jordan Low. Jordan 1 black. And Jordan 1 Low. Ayan, Jordan 1 Low. 1.5 na lang to guys. Size 36. 1,500 na lang. Yan. Mine Jordan Low. Mine black to. Mine Black Low. Mine black to. Black to. Ito guys, Mine Black to. Mine Black to. 1,500 pesos. Size 36. Ayan. Women kids. Yan. Pwede sa women guys. Pwede rin sa pambata. Pwede sa pambata. Pwede sa pambabae. Size 36. Mine Black toe. Mine Black toe. Sir Vincent, wala po kaming store. Nagde-deliver lang po kami nationwide ngayon. And available din yung COD around Metro Manila. Ayan. Guys, again, Mine Black toe. 1,500 pesos only. Ayan. Size 36 siya. Size 36. Ayan. Mine Black toe. 1,500 pesos only. Size 36. Ito pang kids. 34. Size 34. 450. Ito guys, pang kids to guys. Pamine na lang. Pang kids to. Size 34. 450 pesos na lang. Size 34. Ayan. Size 34. 450 pesos only. Mine ano po? Mine Tailwind. Mine Airwind. Tail. Tailwind. Ayan. Mine Tailwind. Ayan. Mine Tailwind. 450 pesos. Size 36. 34 din. Ay, size 34. Ano, ibaliktad mo. Size 34. Ayan, size 34. Mine, Tailwind, 450 na lang. Pambata to guys, pambata. 450 pesos na lang. Mine, Tailwind. Tinatanong nila. J4 cows. J4 cows. 2.5. Ang 8.5 na ito. Ito guys, available pa siya sa 8, 8.5, 9.5. Jordan cows? Jordan 4 cows. Ayan. Jordan 4 cows, 2,500. Ayan.
2,500 guys. Available sa size na 8, 8.5, 9.5, 2,500. 41, 42, 43. Yes po, Sir Legaspi, meron pong box. 41, 42, 43 available sizes, 2,500 po. Jordan 4 cows. Ito. Available sa size 8, 8.5, 9.5, 2,500. Ayan. Yes, may kasama siyang box, guys. 2,500 lang. Jordan 4 cows. Ito Lebron 17 kids babae. 37, 1,000. Ito guys, Lebron 17. Lebron 17, pwede sa pang babae, pwede rin sa pambata. 1,000 pesos na lang. Size 37 to guys. Pwede sa pambabae, pwede sa pambata. 1,000 pesos only. Ayan. 1,000 pesos only. Pwede sa pambabae, pwede sa pambata. Ano pa screenshot po? Or Pamain na lang. pamain na lang nito guys. Pamain. Jordan pala. Lebron 17. Lebron 17 size 36, 1,000 pesos. Pwede sa pambata, pwede rin sa pambabae. Ayan. Pa-screenshot na lang nito guys. Pa-screenshot na lang and pa-send na rin sa page. Ayan. Together with your complete name, complete address, and contact number po. Ito isang kulay, 36 at 38. 36 at 38. Same price, 1,000. Ito guys, ibang color naman siya, pero parehas lang siya. Ito available siya sa 36 and 38. Size 36 and 38. Ito naman, 36 lang. Last pair na itong black. Ito. Parehas 1,000 pesos guys. 36 and 38 available yung white. 36 na lang available itong black. Last pair na lang tong black. 1,000 pesos both. Each pala. 1,000 pesos each. Ayan. Again guys, yung puti available sa size 36 and 38. Tapos ito, available lang siya sa 36. 1,000 pesos. Pa-screenshot na lang po. Ayan yung details ng white guys. Pa-screenshot na lang ako guys. Pa-send na lang sa page. Ayan yung white. Ito yung black. Details ng black. Ayan. Pa-screenshot na lang ako, guys. Air Force 1. Ano? Air Force 1. Nike Air Force 1. 1,350 pesos, guys. Last pair na lang. Size, ano to? Size 11. 45 sa euro. Size 11, 45 euro. Size 11 sa US, 1,350 pesos. 1,350 pesos. Last pair na. Ayan. Ayan yung details. Last pair na, 1,350 pesos. Size 11. Yes po, Sir Legaspi. Size 11. Size 11 sa US and 45 sa euro. Ayan. Hi kay Sir J. Fortune Cruz. Hello. Thank you for ordering. Maraming salamat po. Magandang gabi. Ayan. Hi Sir RJ. Hello po. Maraming salamat po sa pag-share. Hello. Again, Sir J. Fortune Cruz. Maraming salamat po sa pag-order and sa panonood. Ayan. Guys, ito, balik tayo sa shoes. Ito, Nike Air Force 1. Nike Air Force 1. 1,350 pesos. Size 11, last pair. Size 11, last pair, 1,350 pesos. Pa-screenshot na lang guys and pa-send sa page. Yes po, Sir John. Visible po kayo. Visible po. Kitang-kita po. Ayan.
Ayan guys. Okay, pa-screenshot na lang. Last pair na ito. J1 Phantom. Guys, ito guys. J1 Phantom. Last pair na rin. Size 11 sa US and size 45 sa Euro. Ayan. 1,800 pesos. 1,800 pesos. J1 Phantom. J1 Phantom. Pa-screenshot na lang sa may gusto guys. J1 Phantom. Pa-screenshot na lang sa may gusto. 1,800 pesos. Size 11 sa US and size 45 sa Euro. Ayan. Ang ganda nito guys. Maganda siya. 1,800 lang. Pa-screenshot na lang sa may gusto. Ayan. Ito po. Magkano po? 1.8. Ay, yung 1.5. Ano to? Ang tawag ko dito? Jordan. Jordan 1 Retro White. Ayan. Ay, Jordan 11 pala. Jordan 11 Retro White. Platinum tint. Platinum tint. Platinum tint. Ayan. Jordan 1 Platinum tint. Ayan. Jordan 1 Platinum tint. 1,500 po. 1,500. Jordan 1 Platinum tint. Size, ano to? Wait lang ha. Size 44 sa Euro. Ayan. Size 10. Size 44 sa Euro. Size 10 sa US. Jordan 1, ay Jordan 11 Platinum tint. Jordan 11 Platinum tint. Size 10 sa US, size 11, ay size 44 sa Euro. 1.5 lang to guys, pa-screenshot sa may gusto. Basketball shoes siya. Pwede pang basketball, ganyan. 1.5 lang, 1.5 lang. Yes, Sir Billy, maraming salamat po sa pag-share. Yes po, size 44 po. Size 44 Euro. Size 10 naman sa US. 1.5 lang. Pa-screenshot na lang po. Yan. J11, Jordan 11. Platinum tint. Ayan. Ayan. 1.5 ah. 1.5. 1,500 pesos. Ayan yung details niya, guys. Screenshot na lang. Guys, remind ko lang kayo na yung COD available lang siya around Metro Manila and some parts in Rizal. And shipping na tayo nationwide through LBC. Ano po? Ito guys, next shoes tayo. J1 Low Court Purple. J1 Low Court Purple. How much po? 1,700. 1,700. Size 8. Size 8 siya guys, 41 Euro. Jordan 1 Low Court Purple. Jordan 1 Low Court Purple. 1,700. Pa-screenshot na lang. Sa may gusto guys, 1,700 lang to. Size 8 sa US, size 41 sa Euro. Yes po, Sir Melcor, meron po. Paan na lang po? Pa-message na lang po sa page. May mag-a-assist po. May magsasagot po ng page natin ngayon. Ayan guys, Jordan 1 Low Court Purple. 1,700. J13 Atmosphere Gray. Ito guys, next shoes natin. Jordan 13 Atmosphere Gray. Atmosphere Gray, 1,700 pesos. Size 11 sa US and size 45 sa Euro. Ayan, pa-screenshot na lang guys. 1,700 lang to. 1,700. Jordan 13 Atmosphere Gray. Jordan 13 Atmosphere Gray. 1,700 pesos. Size 11 sa US and size 45 sa Euro. Ayan yung likod niya, guys. Ayan. 1,700 to, guys. 1,700. Pa-screenshot na lang po.
Mine yung sa likod mo na white. Ito po, 1,000 pesos tong bag na to guys. Pa-screenshot na lang din po and pa-send sa page. 1,000 pesos po. Jordan na bag. Next shoes na tayo guys. Jordan 1 Lakers Cow. Ayan, Jordan... Ay, low pala. Jordan 1 Lakers na low. Jordan 1 Lakers low. Jordan 1 Lakers na low. Ito, 1,700 po. Lucas ba yan? Opo. Jordan 1 Lakers low. Jordan 1 Lakers low. 1,700 po. 1,700. Size 8 sa US and size 41 Euro. Ayan. Size 8 sa US and size 41 Euro. Jordan 1 Lakers low. 1,700. Pa-screenshot na lang po sa may gusto. Pa-screenshot, pa-send sa page. And kasama po dapat yung name and address and contact number yan. May magsasagot po ng page natin. Ayan. Jordan 1 Lakers low for 1,700. 1,700. Ayan. Day 4. Day for autumn. Ito guys, next pair na tayo guys. Last pair na to. 45. J4 Autumn 45. J4 Green glow. Green glow. Green glow. Ayan. J4 Green Glow. J4 Green Glow. 45, size 45 Euro. And sa 11 is size, sa US is size 11. 1,600 po. 1,600 pesos. Jordan 4 Green Glow. Size 11 sa US and size 45 sa Euro. Jordan 4 Green Glow. 1,600 na lang guys. Pa-screenshot po. Ayan. Pa-screenshot po. Jordan 4 Green Glow. 1,600 lang. Last pair na. Size 45 Euro and size 11 sa US. Ayan yung details niya guys. Sobrang ganda. Ayan. Kahit hawakan nyo guys, sobrang ganda ng texture niya. 1,600 lang. Pwede rin pang forma. Ayan. 1,600 pesos only. Pa-screenshot na lang po. Pa-screenshot sa may gusto guys. Pa-send na lang sa page natin. Mas magato. Ito po na. Ayan. Ito guys, next pair natin. J6 Gatorade Green. Jordan 6 Gatorade Green. 2,300 po. 2,300. Size 9.5. Size 9.5 sa US and size 43 sa Euro. Size 43 Euro. 2,300 guys. 2,300. Jordan 6 Gatorade Green. Sobrang ganda. Jordan 6 Gatorade Green. Pa-screenshot na lang. 2,300 po. 2,300. Jordan 6 Gatorade Green. Size ano to guys? 9.5 sa US. And size 42 sa Euro. 43. 43 pala. Size 43. Ayan. 2-3 to guys ha. Pa-screenshot na lang. Sobrang ganda niya. Oh. Ayan yung details niya. Size 9.5, 2,300. Sir Asher, paano po? Pa-screenshot na lang po and pa-send na lang po sa page. And maraming salamat po sa pag-share. Hi Sir Jojo Lanceta. Hello, maraming salamat po. Ayan, pa-screenshot na lang po sa may gusto and pa-send po sa page. Next, J1 Gym Red. 42, 8.5. Ito guys, next shoes natin. Jordan 1 Gym Red. Size
42 euro, 8.5 sa US. Magkano po? Ito guys, Jordan 1, Gym Red, size 42 euro, 8.5 sa US. Size 42 sa euro, 8.5 sa US, Jordan 1, Gym Red. Magkano po? 1,700 guys. 1,700 pesos. Reverse bread. Reverse bread. Reverse bread. Reverse bread. Jordan 1 reverse bread. Jordan 1 reverse bread. Pa-screenshot na lang sa may gusto guys. 1,700. Size 8.5 sa US and size 42 sa euro. Ayan. 1,700 lang. Hello Sir Christopher Pai. Maraming salamat po. Magandang gabi. Ayan. Guys, pa-screenshot na lang. Pa-screenshot. Size 8.5 to guys. 1,700 lang. J6. Infrared. 45. Guys, ito sa size 11 siya. J6 black infrared. J6 black infrared. Size 45 sa euro and size 11 sa US. Size 40 ng ano po, Sir Ethan? Size 40 ng Gym Red kanina po. Ito guys, last pair na po to. Last pair na to guys, size 45. Size 45. Ayan, size 45 black infrared. Magkano po to? 1,000. 2K. Ay, 2K? 2K. 2,000 guys. 2,000 pesos. 2,000 pesos. Black infrared. Size 45 and size 11 sa US. Size 45 euro and size 11 sa US. 2,000 pesos lang. Sinabi ko. Ayun. Magkano? One set. Ay. Sige. Ano po yan? Yung ano? Yung parang green low. Black infrared. Black infrared. 2,000 pesos po. 2,000 pesos. Pa-screenshot sa may gusto guys. Ayan, ito yung lace niya. Papakita ko guys. Ganito yung lace niya. Meron siyang parang ganyan sa lace. 2,000 pesos lang to guys. Size 45. Petron 17. 1K. Ito guys, Lebron 17 white. 1,000 pesos na lang. Lebron 17 white, 1,000 pesos. Size 8.5 sa US and size 42 sa euro. Ayan. Size 45 sa US and size 8.5 ay size 8.5 sa US and size 42 sa euro. 1,000 pesos lang to guys. Ayan yung details niya. 1,000 pesos only. Lebron 17 white. Lebron 17 white. 1,000 pesos lang. Size 8.5 sa US and size 42 sa euro. Pa-screenshot na lang guys and pa-send na lang sa page. Ayan. Sandy. Dito lang ako sandali. Kunti lang ang viewer natin. Pa-share mo, Steph. Papashare natin. Ayan. Dito lang ako. Hello guys! Hello! Namiss niyo ba ako? Guys! Kumukonti kasi yung viewers natin. Paki-share naman ang ating live. Para marami tayo. Guys, marami tayong naka-sale ngayon. Kaya paki-share naman ang ating live. Sa lahat ng mag-share, syempre merong shoutout galing sa amin ni Steph. Ayan. Pa-share sa lahat ng aming suki dyan na nanonood. Baka naman. Sa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam pamparam param pam. Sumabay lang sa bayan sa pakiramdam. Ayan, pa-share ng ating live. Sila mo na kapag narinig. Ayan, hello guys, pa-share. Magtuloy. 1K viewers. Para
Sumabay lang sabay, sarap sa pakiramdam. Pam-param-pam-pam. Guys, sige na, pa-share ng ating live. Pa-share po ng ating live. Mag-start ulit tayo ng live ng 1,000 viewers. Ayan. Guys, pa-share ng ating live. Pa-share ng live guys. Sa lahat na makikita namin may sharer badge. Siyempre po shoutout namin. Mag-i-start ulit tayo guys ng labas ng mga shoes kapag nakapag 1K na tayo ng viewers. Ayan. Nagawa namin ito. Tennessee sa lang nakapag narinig ito. Nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Maganda rin yung umpisa niya, sir. Guys, cash on delivery tayo within Manila and parts of Rizal. Delivery nationwide na tayo guys through LBC po. Ayan. So may mga question guys about sa mga shoes din kanina na hindi rin po nalabas. Pwede kayo mag-message sa page para ma-assist kayo. Mabigyan kayo ng choices. Ayan. Guys, sige na, pa-share. Pa-share. Ayan, Sir C. Edwardson. Hello, magandang gabi sa'yo. Ayan guys, pa-share. Share nyo na. Guys, kapag walang sharer badge, walang shout out. Okay? Pa-share ng ating live sa inyong mga groups, kahit sa nyo lang, sa Facebook page nyo lang. Ayan, Ayan. sir, I miss Axel Marquez. Hello. Maraming salamat po sa pag-share. Magandang gabi, guys. Pa-share ng live. Ayan. Saka guys, wag nyo naman din kalimutan i-share yung aking personal page. Ayan, nakikipagkwentuhan ako dyan. Crystal White po. Paki-like ang aking page, Crystal White. Girl, sabihin mo na rin yung Facebook mo. Ayan. Guys, pwede nyo rin akong i-add sa Facebook, Estefania Alvarez. Ayan. Nakikita nyo yung buong mukha ko doon. Ayan, commercial muna tayo ha, kasi kumonti kayo eh. Ayan, dumarami na. Guys, pa-share ng ating live. Hello, Miss Axel Marquez! Ayan. Salamat po sa pag-share. 17. Hello, Sylvester Daddy. Hello, magandang gabi po. Okay, kay Steph na ulit kayo guys. Bye! Ayan guys, balik tayo. Ito guys, next shoes natin, next pair natin is Kyrie Sandy. Yan, Kyrie na Sandy. Ito, size 11 to guys. Kyrie na Sandy, size 11 and size 45 sa Euro. Ayan, size 11 and size 45 sa Euro. Magkano po to? 1,000 pesos lang to guys. 1,000 na lang. 1,000 pesos na lang. Pwede pang forma, pwede pang running din if ever. 1,000 pesos, Kyrie na Sandy. Ayan, size 11. Size 11, ayan. Hi Sir Gerald De La Cruz, hello. Sir Tolitz Reyes, maraming salamat po sa pag-share. Ayan. Guys, pa-share ako ng live. Ayan, sa mga friends. Patag na rin yung mga tropa nyo, nanay nyo, na mahilig sa mga shoes. Ayan. Ito guys, again, 1,000 pesos lang. Size 11, last pair na. Ayan. Ayan, pa-screenshot na lang sa may gusto guys. Ayan. SB lang. Black plate. Chicago. SB Dunk Chicago guys. Ito, SB Dunk Chicago. Last pair na rin. Size 9.5 sa US and size 43 sa Euro. Size 43 sa Euro, 9.5 sa US. Hi Sir Legaspi, Andrew, hello. Shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share. Ayan. Guys, Nike SB Drunk Low. Yan, SB Chicago. 1,800. Ayan. 1,800. Hi, Sir Genic. Hello, maraming salamat po sa pag-share. Ayan. Ito guys, 1,800 pesos. 1,800 pesos. Murang-mura lang guys, 1,800 pesos.
size 9.5 sa US, and size 43 sa Euro. Sir Danny Agosto, maraming salamat po sa pag-share. Hello. Size 9.5 lang po, Sir Ligaspi. Size 9.5, SB Dunk Chicago. Nating batnet. A1 nating batnet. Nothing but net. Ito guys, Jordan 1, nothing but net. Jordan 1, nothing but net. Size 8. Size 8. Ayan, Jordan 1, nothing but net. Size 8 sa size 8 sa US. Size 41 Euro. J4 cows po, ma'am. How much po? Sir Giovanni, pa-message na lang po yung page. Meron pong magsasagot ng page natin. Yan. Ito guys, Jordan 1, nothing but net. Size 8 and size 41 sa Euro. Ayan. Ayan. Ito, pa-screenshot na lang sa may gusto guys. A1, new beginning. Ito guys, next natin. Size 7. Size 7 to guys, mga pambabae. Pwede rin sa pambata. Size 7. Jordan 1, new beginning. Jordan 1, new beginning. Magkano po? Jordan 1, new beginning, 1,700. Size 7 po. Women's to guys, pwede rin sa pambata. 1,700 po, Sir Zen. 1,700. Jordan 1, new beginning. 1,700. Size 7. 1,700 lang. Ayan. Ayan, ito yung details niya, guys. Ayan. Pwede sa pambata to, guys, pati sa pambabae. 1,700 lang. Pa-screenshot na lang sa may gusto, guys. Together with their complete name, complete address, and contact number po. Hi, Sir Asher Martinez. Maraming salamat po sa pag-share. Grade 12. Blue game. Pambata. 5.5. Pambata daw po. Ito guys, Jordan 1, flu game, 1,600 lang. Grade 12. Ay, J12 pala. J12 flu game. J12 flu game, 1,600. Size 5.5 sa US. Pambata siya guys, 1,600 lang. 1,600 pesos. Pa-screenshot na lang sa may gusto guys. Pa-screenshot sa may gusto. 1,600 lang. 1,600 pesos only. Jordan 12 flu game. Sa pambata, 5.5. 5.5. 1,600 lang. Ayan yung details niya, guys. Ayan. Wala po kaming store. Para nagde-deliver po kami nationwide and available ang COD natin around Metro Manila. J11 Space Jam. Pambata din pa. Ito guys, J11, Jordan 11 Space Jam. Jordan 11 Space Jam. Size 36. Pwede sa pambata, pwede rin po sa babae. Jordan 11 Space Jam. Size 36. 1,000 po. 1,000 po. 1,600. Pambata. Space Jam po. Yan. 1,600 po. Sir Raymond, message po kayo sa page. May magsasagot po ng page natin. Ayan. Kung ano po yung concerns nyo, may magsasagot po ng page. Ayan. Again guys, 1,600 lang to. Pwede sa pambata and pambabae. Size 36. J11 Space Jam. Ayan. Hi Sir Esguerra Neil. Maraming salamat po sa pag-share. Sir Neymar Amil, hello. Maraming salamat po. Ayan. Guys, ito, ayan yung details niya. 1,600. Pa-screenshot na lang sa may gusto, guys. Paul George po. Paul George. PG4. PG4 pa. Ito, guys, PG4 Black Eyes. PG4 Black Eyes.
Yung size neto, PG4 black eyes, size 10 sa US and size 44 sa Euro. PG4 black eyes, 1,400 lang. 1,400 pesos only. PG4 black eyes, size 10. Ayan, pa-screenshot na lang guys. Na-open din to guys. Ayan, para kung gusto niyo yung lace yung nakikita. 1,400 pesos. 1,400 pesos. Pa-screenshot na lang sa may gusto. Ayan, sobrang ganda. 1,400 lang. PG4 black eyes. Ayan. Hi, Sir Nervin. Maraming salamat. Sir Nervin, pa-screenshot na lang po. 1,000 pesos po tong black sa likod. 1,000 pesos po. Ayan. Jordan na bag na white. 1,000 pesos. A1 Chicago. Bread 2. Jordan 1 Chicago. Bread 2. 1,700. 8.5. Size 8.5 sa US and size 42 sa Euro, guys. Jordan 1 Chicago. Bread low po. Bread 2. Ayan. Jordan 1 Bread 2. Size 42 sa Euro and size 8.5 sa US. Ayan. Pa-screenshot na lang ako, guys. 1,700. 1,700. Size 8.5. Yes po, Sir Legaspi, meron po tayong mga size 11. Pwede po kayo mag-message sa page para mabigyan po kayo ng choices. Ayan. Pa-screenshot na lang nito, guys. Sa may gusto, 1,700 lang. 1,700, size 8.5. Ito guys, SBB low, pang babae po, no? Pang babae, size 36 sa Euro. Ayan, size 1,400 po. 1,400 pesos. SBB low. Women's size po, 36. Ayan. Women's size, 36. Ayan. Pwede yan sa mga babae. Pwede pang forma, ganyan. SBB low. Size 36, 1,400 pesos only. Ayan, pa-screenshot guys. Pa-screenshot na lang. Pa-screenshot and pa-send na lang sa page. Together with your complete name, complete address, and contact number. Yes po, Sir Onyo. Ayan, yes po, ito. Ito. Day 1 Panda. Pambabae din. Ito guys, girls, sobrang ganda nito. Pwede guys sa mom jeans, yung mga usong forma ngayon. Jordan 1 Panda, size 36. Jordan 1 Panda, size 36. Jordan 1 Panda, size 36. 1,700. 1,700. Jordan 1 Panda, size 36. Pwede ito pang forma guys. Yung mga usong forma ngayon na may mom jeans. Ito. Pwede siya. 1,700 lang. 1,700. Pa-screenshot na lang ako guys. F1 Panda Light. Ayan. Ito guys, ito girls, super ganda rin. Women din to guys. Women din. Jordan 1 Vandalize. Oh. Ay, Air Force 1 pala. Air Force 1 pala, guys. Sorry. Air Force 1 Vandalize. Ayan. Ito yung ano niya. Ayan. Nike Air Force 1 Vandalize. Sobrang ganda, guys. Ayan. Sobrang simple, pero ang lakas ng dating. 1,600. Ayan. 1,600 lang to guys. 1,600 pesos. Air Force 1 Vandalize. Size 36 to guys. Size 36. Hi Sir Kim Chuwachu. Hello, hi Sir Kim. Ayan. Black to. Ayan guys, pa-screenshot na lang sa may mga gusto. Ayan.
1.6 lang to guys. Ayan. J1 black hole. Ito guys, next shoes natin. Pambabae rin to guys. Jordan 1 Black Toe. Size 36 guys. Jordan 1 Black Toe. Size 36. Pa-screenshot na lang sa may mga gusto. 1,700. Ay, 400? 1,400. 1,400 po. 1,400 pesos. Jordan 1 Black Toe. Size 36 to guys. Sir Anjing, pwede po kayo mag-message sa page about sa ganyang size para mabigyan po kayo ng mga choices na available natin. Ayan. Sir Winston, meron po. Message po kayo sa page and about sa concern nyo po. May magre-reply po. Meron po kami mga sleepers. Ayan. Ito guys, Jordan 1 Black Toe, 1,400 pesos only. 1,400 pesos only. Jordan 1 Black Toe. Pa-screenshot na lang guys, size 36 to. Air Max 90 Undefeated. 170. Ito guys, Air Max 90 Undefeated. Ganun din yung price niya, 1,700. Ayan. Nike Air Max Undefeated. Size 9.5 sa US and size 43 sa Euro. Size 43 sa Euro and 8.5 sa US, 1,700 pesos only. Pa-screenshot na lang sa may gusto guys. Ayan. Pa-screenshot sa may gusto. Ayan o. Nike Air Max Undefeated, 1,700 na lang. Pa-screenshot guys. Ayan. J1 Chicago. Mid. Guys, yung COD natin, available lang siya around Metro Manila and some parts in Rizal and delivery na tayo nationwide through LBC. Ayan. Ito guys, J1 Chicago Mid, Jordan 1 Chicago Mid, Jordan 1 Chicago Mid. Ano pong size nito? 8? Size 8. Ito. Jordan 1 Chicago Mid, size 8. Jordan 1 Chicago Mid, size 8. 1,700 pesos. 1,700 pesos. Jordan 1 Chicago Mid, 1,700 pesos only. Ayan, pa-screenshot na lang po. Yan, Sir Jacob, size 8 po. Sir Marvin, yes po, may mga Yeezy po kami. Pwede po kayo mag-message sa page para po ma-accommodate po agad kayo. Ayan, thank you. Ito guys, pa-screenshot na lang sa may gusto. Again, 1,700 to guys. 1,700, size 8. Size 8. Ayan. Pa-screenshot guys. Size 8. Jordan 1 Chicago Mid, size 8. 1,700. Sir Edison, yes po, meron po. Ayan. Kobe. Big stick. Nalabas na po kasi ito kanina. Malabas mo na? Opo, napapangalabas. Opo, napamain kanina. Opo, napamain. Saan lang? Jumpman 2020. Kanina din, sa kabilang live. Kanina okay na. Opo. Sa ibang live. Hi Sir Trolley, hello! Ayan. Guys, maraming salamat Sir Marvin sa pag-share. Ayan guys, pa-share ako ng live. Pag nakita kong may share badge kayo guys, magkakakuha kayo ng shoutout. Sir Richard, yes po, visible po. Ayan. Start tayo ulit guys, wait lang. Pa-share kami ng live, pa-share kami ng live. Mamba Rage Black. Mamba Ridge. Rage. Rage. Black, ano pa? Black Gold. Black Gold, ayan. Mamba Rage, Black Gold. Mamba Rage, Black Gold. Size 11. 44, 45, 46. Size 11. Available sizes, guys, is 45, 44, 45, and 46. Mamba Rage, Black Gold.
1,700. Available sizes 44, 45, and 46. 44, 45, and 46. Pwedeng pang ano to guys, pwedeng pang running, ganyan. Exercise, gym, and pwede rin pang basketball. Sir Richard, hindi po kami nagpapa-COD around around Mindanao. Metro Manila lang po siya available. Pero nag-ship po kami dyan nationwide. Ayan. 1,700 to guys. 1,700 pesos only. Mamba Focus White Gum. Kompleto sizes yan. Mamba Focus White Gum. Ito guys, Mamba Focus White Gum. Available in all sizes, 8, 8.5, 9.5, 10, and 11. Mamba Focus White Gum. 1,700 din. 1,700 pesos. Available in all sizes, 41, 42, 43, 44, and 45. 41, 42, 43, 44, 45. Pa-screenshot na lang sa may gusto guys. Pa-send sa page. Together with your complete name, complete address, and contact number po. Yan din, Mamba Focus Black White. 1,700. Ito guys, Mamba Focus din siya. Pero color black lang. Mamba Focus, parehas din, complete din ng size. Complete din, available sa 8, 8.5, 9.5, 10, and 11. 1,700 lang din. Pa-screenshot na lang ako guys. Ayan. Pa-screenshot na lang ako. 1,700 parehas. Ayan. Kompleto din size yan. Kyrie Orange. Kyrie, ito. Kyrie Orange. Ito. Available din sa lahat ng size. 1,700 din to guys. Sobrang ganda ng color guys. Basketball shoes. Sobrang ganda ng color. 1,700 na lang. Yes, Ma'am Julie. Ay, Sir Julian. Yes po, meron po. Meron. Meron po kaming Jordan na shoes. Ayan. Ito. Kyrie Orange. Available sa size 41 until 45. 1,700 lang po. Pa-screenshot na lang sa may gusto, guys. Ayan, pa-screenshot na lang. Kyrie White. Kyrie White naman. Parehas lang. Ito, guys, Kyrie White naman. Parehas lang sila, pero ito color white lang siya. 1,700 din. White gray. White gray po. White gray, 1,700 din. 1,700 pesos din. Pagdikit ko sila guys para makita niyo yung color. Ayan. Super gaganda. 1,700 lang. Pa-screenshot na lang sa may gusto guys. Pa-screenshot and pa-send po sa page. May nagsasagot ng page natin guys. So next pair na tayo guys. Janoski. Janoski. Anong size po? Kompleto din size yan. Dreamy. Ito guys, Janoski, available din sa lahat ng size. Ayan. Pwede to sa pants guys, pang forma or parang formal minsan, ganyan. Pwede rin naman. Ano to, 1,700 din. 1,700 pesos. Janoski, 1,700 pesos. Pa-screenshot na lang po. Charcoal gray. Charcoal gray. Janoski charcoal gray po. Ganun. Charcoal gray, ayan, 1,700 pesos. 1,700 pesos guys. Ayan, super ganda. Ang ganda ng quality. Pa-screenshot na lang ako guys sa may gusto. Janoski rin. Mint gray. Ito guys, Janoski din. Janoski mint gray. Available din silang dalawa. Sa lahat ng size. Size 8, 8.5, 9.5, 10, and 11. Ayan, pa-screenshot na lang ako guys. Janoski mint gray. Janoski mint gray. 1,700 pesos. Available in all sizes. 41, 42, 43, 44, and 45. Ayan, pa-screenshot na lang guys. Air Max Essential. Size 10, 11 na lang. Next pair na tayo guys. Ano? 2K yan. 2K. Ito guys, 2,000 pesos. Air Max Essentials, 2,000 pesos. Available na lang sa size 10 and 11. Air Max Essentials, 2,000 pesos. 2,000 pesos. Available na lang siya sa size 10 and 11.
10 and 11 na lang. Ayan. Guys, pa-share ako ng live. Guys, again, lahat ng may mga sharer badge, shout out po. Ayan. Again, guys, Air Max Essentials. Air Max Essentials, 2,000 pesos. Pa-screenshot na lang, guys. Air Max 1, London. Size Air Max 1 London. Size 10 na lang po. 2K din. Ito, guys, Air Max 1 London. Air Max 1 London, 2,000 pesos din. Size 10 na lang yung available niya, guys. Size 10 na lang. Air Max 1 London. Size 10 na lang yung available. 2,000 pesos. 2,000 pesos. Ayan. 2,000 pesos to, guys. Available size is 10 na lang. Pa-screenshot na lang sa may gusto, guys. Air Max 1 din, Obsidian. Air Max 1 Obsidian. Ito, guys, next pair na tayo. Next shoes na tayo. Air Max 1 Obsidian. Available in all sizes. 2,000 din po. 2,000 pesos. Ayan. Air Max 1 Obsidian. Available in all sizes. 2,000 pesos. Pa-screenshot na lang sa may gusto, guys. Ayan, ito yung details niya. Air Max 1 Obsidian. 2,000 pesos, available in size 8, 8.5, 9.5, 10, and 11. Pa-screenshot na lang, guys. 2,000 pesos to, guys. 2,000 pesos. Ayan, super ganda. Air Max 1 Obsidian. Available sa size 41, 42, 43, 44, and 45. Pa-screenshot na lang po. Ayan. Sir Legaspi, meron po. May nag-assist po ng page natin. May nagsasagot po ng page natin ngayon. Ayan. Air Yeezy. Air Yeezy. Air Yeezy. 8.5 tsaka 8 na lang. 1.7. Ito, guys, Air Yeezy. Ang ganda ng color. Air Yeezy Red. 8.5 at 8 na lang yung available size niya. 8.5 available sizes ng Air Yeezy Red. 1,700. Ayan. Ito yung details niya, guys, ha. Ayan yung details niya. 1,700. Pa-screenshot na lang sa may gusto. 1,700. Air Yeezy Red. Size 8 and 8.5 na lang yung available size. Ito naman Air Yeezy Black. Air Yeezy Black. 8 tsaka 9.5. Ito, guys, another color naman. Air Yeezy siya na black. 8 tsaka 8.5 na lang din yung available size. 9.5. 8 tsaka 9.5. Ayan. 8 and 9.5 available size. Air Yeezy na black. 8 at tsaka 8 tsaka 9.5 available sizes. Ayan. 1,700 din. 1,700 pesos. Ipagdikit ko sila, guys. Pa-screenshot na lang. Para silang 1,700 pesos. Air Yeezy Red and Air Yeezy Black. Available si Air Yeezy Red sa 8 at 8.5 size. While si Black, 8 and 9.5. Ayan. Next pair na tayo, guys. Next shoes na tayo. Kobe Chaos. Kobe Chaos. Size 44. Kompleto size. Kompleto sa lahat ng size, guys. Size 8, 8.5, 9.5, 10, and 11. Kobe Chaos, 2,000 pesos po. 2,000 pesos. Kobe Chaos, 2,000 pesos. Sobrang ganda, guys. Ayan. 2,000 pesos na lang siya. Available in all sizes. Pa-screenshot na lang sa may gusto, guys. Available in all sizes. 41, 42, 43, 44, and 45. Kobe Chaos. Ayan. Kobe Chaos, 2,000, guys. Pa-screenshot na lang po. Ayan. Pa-screenshot na lang, guys. Screenshot nyo, guys, and pa-share, pa-send na lang sa page. Again, guys, hi Sir Marvin, hello. Again, guys, pa-share ng live, and pag nakita ko na may sharer badge kayo, makaka-shoutout kayo. Ayan. Again, guys, ito, Chaos, Kobe Chaos, available in all sizes, 2,000. Kobe 8 Eastern.
Kobe 8 Easter. Next shoes tayo, guys. Kobe 8 Easter. Kobe 8 Easter. Available sa size na in all sizes po. 8.5, 9.5, 10. Available sa size na 8, 8.5, 9.5, and 10. Kobe 8 Easter, available sa size 8, 8.5, 9.5, and 10. Ayan yung ano niya, guys. Ang ganda ng color niya, guys. Nagko-complement lahat. Kobe 8 Easter. How much po? 1,000. Magkano po? Kobe 8 Easter, available in all sizes. 2,000 pesos. Ayan. 2,000 pesos siya, guys. Kobe 8 Easter, available in all size, in size 8, 8.5, 9.5, and 10. Pa-screenshot na lang, guys, sa may gusto. Yes po, Sir Silver, meron po kaming Adidas. Pwede po kayo mag-message sa page para mabigyan din po kayo ng choices. Ayan po. Maraming salamat. Ito, guys, again, ulit ko. Kobe 8 Easter, available sa size 8, 8.5, 9.5, and 10. 2,000 pesos. Pa-screenshot na lang po. Kompleto sa Prelude. Prelude 2,000 din po. Lahat ng iabot ko po kayo. Okay po. Ito, guys, Prelude. Sobrang ganda. Prelude 8. 2,000 pesos. Available in all sizes. Available sa size 8, 8.5, 9.5, 10, and 11. Prelude 8. 2,000 pesos po. Prelude 8. 2,000 pesos. Pa-screenshot na lang, guys. Ayan, sobrang ganda. Yes, yes, Miss Cassie, ano po, visible po. Maraming salamat po sa pag-share. Ayan. Guys, Prelude 8. Prelude 8. Prelude 8, 2,000 pesos. Available sa size 41, 42, 43, 44, and 45. Sir Harold, yes po, meron po kaming PG4 na nilabas. I-share din po namin tong live sa page. Pwede nyo pong i-review na lang. Ayan. Or pwede po kayo mag-message sa page. Ayan. Hi Sir Kaidi, maraming salamat po sa pag-share. Kobe Panther 2.8. Kompleto sa sizes na. Guys, eto, wait lang. Next shoes na tayo. Kobe Panther. Kobe Panther. Ayan, available in all sizes. 2,800. 2,800. Kobe Panther. Kobe Black Panther po. Kobe Black Panther. Ayan. Sobrang ganda, oh. Ayan yung details niya. Kobe Black Panther. 2,800. Yes po, Sir Kendui. Visible po. Hi, Sir Fidel Ace. Maraming salamat po sa pag-share. Ayan. Pa-share ng live, guys. Ayan. 2,800 to, guys. 2,800 pesos. Pa-screenshot na lang po. Pa-screenshot sa may gusto. Sobrang ganda ng color, guys. Pwede pang basketball, ganyan. Pang basketball, pang kahit anong sports, pwede po. 2,800 lang. 2,800 pesos only. Kyrie, ano ba to? Kobe Black Panther, ayan. Kobe Black Panther. Sir Fidel, Air Max 90, size 9. Meron po. Ayan. Ito, Kobe Black Panther. Kompleto ulit sa lahat ng size to, guys. 41, 42, 43, 44, 45. Pa-screenshot na lang sa may mga gusto. 2,000 pesos. Kobe Drop Day. Drop day? Drop Day. Drop day. Ayan. Ito, guys. Kobe Drop Day. 2,000 pesos. 2,000 po ba? Pause lang, pause day, pause po. Kobe Draft 8. Drop Day. Ay, draft day pala. Kobe Draft Day. 2,000 pesos po. Ayan. Available size po. 8, 9.5, 8, 9.5, 10. Available size niya. 8, 9.5, 10. Kobe Draft Day. 2,000 pesos. Ayan. 10. Drop Day. Ayan.
Pa-share ako ng live, guys. Pa-share. Ayan. Sa lahat ng nag-share, guys, maraming salamat. Ayan. Sa lahat ng mga makikita ko rin po na may sharer badge, syempre, masya-shoutout po kayo. Ayan. Sir Harold, pwede pong mag-message na lang din po sa page para po dun sa PG4. PG4 ba yun? Asan ba PG4? PG4. Nalabas po siya kanina yung PG4, no? PG po? Oh. Nalabas po siya kanina yung PG4, Sir Harold. Blackwood. Pakita mo ulit. Wait lang, Sir Harold. Papakita ko po ulit. Pa-screenshot na lang. Ayan. Ito, Size 10. size 10 to, Sir Harold. Ayan. Ito, PG4, size 10. Black eye po, no? Black eyes. Ayan. PG4, black eyes. PG4, black eyes. Pa-screenshot na lang, Sir Harold. PG4, black eyes, size 10. Size 10 po to. Ayan. Ito lang magkano. 1,700 ato to. Tapos magkano PG po? Kaning PG po? Ay, 1,400 pala. 1,400. Ayan. Apor na lang sa'yo. 1,400. Ayan. PG4, black eyes. Size 10 to, guys, ha. Size 10. Ayan. Ito, guys, Lebron. Ay, Kobe pala. Kobe Draft Day. Ulitin ko, guys. Kobe Draft Day. 8, 9.5, 10 yung available size niya. Shanghai Fireworks. Shanghai Fireworks. Kompleto size. Ito, guys, Kobe Shanghai Fireworks. Complete din sa lahat ng size. 2,000 pesos. Complete sa lahat ng size. Kobe Shanghai. Ayan. Meron din siyang extra lace dito, guys. 2,000 pesos lang. Ayan yung lace niya ng ano. Tapos ito rin, may kasama siyang bagong lace. Kobe Shanghai. Ayan. 2,000 pesos to, guys. Pa-screenshot na lang sa may gusto. Pa-screenshot. Ayan. Ito yung details niya. Sobrang ganda, guys. 2,000 pesos na lang. 2,000 pesos. May kasama na siyang extra lace. 2,000 pesos. Pa-screenshot na lang, guys. Kasama yung name, contact number, and complete address. Prelude 7. Prelude 7. 7, 9.5 din. 2,000. Ito, guys, Prelude 7. Prelude 7. Kobe Prelude 7. 2,000 pesos. Available sa lahat ng size. Kobe Prelude 7. Available sa size 8, 8.5, 9.5, 10, and 11. 8, 8.5, 9.5, 10, and 11. Pa-screenshot na lang sa may gusto, guys. Ayan, pa-screenshot na lang. Prelude. Kobe Prelude 7, 8, 8.5, 9.5, 10 yung available size. Ayan yung details, guys. Available siya sa size 41, 42, 43, 44, 45. 2,000 pesos. Pa-screenshot na lang po. Mamba po ako sa Chameleon. Kompleto rin size niya. It's okay. Ito, guys, next shoes natin is Mamba Focus. Mamba Focus Chameleon. Mamba Focus Chameleon. Available in all sizes. 2,000 pesos. Ayan, 2,000 pesos din to, guys. Mamba Chameleon. 2,000 pesos. Available sa size 41, 42, 43, 44, and 45. Sir Lucio, yung white bag po natin dito na Jordan, 1,000 pesos po. 1,000 pesos para sa bag na Jordan. Pa-screenshot na lang po and pa-send sa page. Ayan. Ito, Mamba Focus Chameleon. Ayan. Ulitin ko, guys, Mamba Focus Chameleon. Available sa lahat ng size. 2,000 pesos. Kobe Black Toe. Next shoes na tayo, guys. Kompleto size niya. Kobe Black Toe. Ayan. Kobe Black Toe. Ayan. Kobe Black Toe. Available din sa lahat ng size to, guys. 2,000 pesos. Ayan. Kobe Black Toe. Available sa lahat ng size.
Anong Air Max sa likod? Ah, ito. Ito ba yung cows, no? Ito po. Ito guys, J4 cows. Magkano naman po ulit to? 2,000 ata to. Uy. J4 cows, guys. Anong size available lang nito po? Last pair na. Last pair na po ata. All sizes. Ayan. All sizes po available to. J4 cows, 2,000 pesos po. J4 cows, available sa lahat ng size. 8, 8.5, 9.5, 10, and 11. Ayan. 2,000 pesos to guys. Pa-screenshot sa may gusto guys. Ayan, pa-screenshot. Ayan yung details niya guys. Sobrang ganda. Sa may nagre-request dyan, 2,000 pesos po ito. J4 cow sa lahat ng sizes available. 41, 42, 43, 44, and 45. Ayan. Ayan guys. Again guys, ito, Kobe Black Toe. Kobe Black Toe. Available po sa size ulit. Ayan, 2,000 pesos. Available sa size 8, 8.5, 9.5, 10, and 11. Ayan, pa-screenshot na lang guys, tapos next shoes na tayo. Ayan. Pa-send sa page sa may gusto. And, kasama yung complete name, complete address, and contact number. Hi Sir Joshua Kyle Madrasa. Hello po, magandang gabi. Ayan, pa-screenshot guys. Guys, pa-share ako ng live. Ayan, pa-share ng live. Tapos na ba tayo? Hindi ba? Ano po yun? Yung ano? Paano mo ako? Hindi pa po. Ayan. Para may iba na kasi. Opo. Paano mo ako? Ito guys, Last next pair. shoes na tayo. Last pair na to Last pair na to. Air Force 1 Mocha. Air Force 1 Mocha. Sobrang ganda. Air Force 1 Mocha. Magkano po? 1,800 pesos. Pa-screenshot ako guys. 1,800 pesos. Air Force 1 Mocha. Last pair na to guys. Size 11. Ayan. Size 11 sa US and size 45 sa Euro. Last pair na 1,800. Oh, hindi pa po. Ano tawag yan? Jordan Mars? 1,800. Jordan Mars po. Ah. Magparas ata po ito, no? Paras po. Ah, hindi. Okay. Guys, next pair na tayo. Next shoes na tayo, guys. Jordan 1 Mars. 1,000 pesos po. Ayan. Jordan 1 Mars, 1,000 pesos. Ayan, ito yung details niya guys. Jordan 1 Mars, 1,000 pesos. Pakita ko yung isa sa inyo guys. Jordan 1 Mars. Last pair na po to. Last pair ba? 8 to 11. Complete yung sizes nito guys. Sobrang ganda. 1,000 pesos lang. 8, 8.5, 9.5, 10, and 11. Available sizes po. Again guys, ulitin ko yung COD. Available lang siya around Metro Manila and some parts in Rizal. And nagsiship na tayo nationwide through LBC. Guys, ito, ano to? Jordan 1 Mars. Jordan Mars. Ito, Jordan Mars. 1,000 pesos lang. 1,000 pesos. Available in all sizes. 41, 42, 43, 44, and 45. Ayan. Ayan guys, pa-screenshot na lang ako guys. Pa-screenshot. Ano pong next? Air Force 1. What the New York? What the New York? Air Force 1. Ayan yan. Last size. Ito guys, last size na to guys. Sobrang ganda. Ayan. Air Force 1, What the New York. Ayan. Sobrang ganda ng color. How much po? Boss. Air Force 1, What the New York. 1,800 na lang. 1,800. Sobrang ganda ng color. Sobrang ganda ng design. Air Force 1, What the New York. Last
ano na to guys, last pair, size 10. Pwedeng pang forma, pwedeng pang alis. Last pair na, Air Force 1, what the New York, size 10. 1,800 pesos lang. 10 minutes na lang. Apo. And first one then, gray beige. Ito guys, next Size 11. pair na tayo. Last pair na rin to. Last pair, size 11, Air Force 1 gray beige. Air Force 1 gray beige. Tapos pag pinicturean nyo to guys, nagre-reflect yung dito. Ayan. Air Force 1 gray beige. Size 11, last pair. Okay na po. Size 11, last pair. Gray beige, Air Force 1 gray beige. Size 11, 2,000 pesos. 2,000 pesos guys. Air Force 1, maganda siya guys. Pag pinicturean nyo, nagre-reflect yun dito. Pag na-flashan, ayan. Pa-screenshot na lang ako guys. Pa-screenshot na lang and pa-send na lang sa page. Sa may mga gusto dyan. Last pair na po ito. Ito rin. And then Air Force 1, dark blue. Ito rin guys, same siya pero ibang color. Air Force 1, dark blue. Air Force 1, dark blue, same price, 2,000 pesos po. Air Force 1, dark blue, last pair na rin po. Last pair na rin to guys. Air Force 1, dark blue, last pair na rin. Size 11. Parehas silang size 11. Yung isa gray beige, yung isa dark blue. Parehas last pair, parehas size 11. 2,000 pesos parehas. Pa-screenshot na lang sa may gusto guys. Ayan. Ayan. Pa-screenshot na lang guys and pa-send na lang sa page. Together with your complete name, complete address, and contact number. Arden, Star Wars. Arden. Arden, Star Wars. Next, ay nalabas na ito. Ay, labas na? Apo. Okay na po. Ayan guys, pa-share ako ng live. Ayan, pa-share ng live. Ito, napahita mo na ba? Oh, ay, hindi pa. Ay, opo. Pa-share ako ng live, guys. Pa-share ng live. And, opo. I-tag nyo na yung mga mga may hilig nyo sa shoes na mga kaibigan, ka-family. Ayan. Tapos, next shoes na tayo, guys. Next shoes na po. Thank you, John, po sa pag-share. Ayan. Westbrook. More than 1.8 Jordan Westbrook. Jordan Westbrook. Ito, guys, Jordan Westbrook. Ang ganda. Jordan Westbrook, 1,800. Size, ano to, guys? Size 8.5 sa US and 42 sa Euro. Jordan Westbrook. Ang ganda ng design niya. Ayan yung details. Jordan Westbrook, 1,800 pesos. 8.5 sa US and 42 sa Euro. Ayan. Pa-screenshot na lang ako guys sa may gusto. Pa-screenshot na lang. Jordan Westbrook din. Damay mo lang. Ito rin guys, Jordan Westbrook din. Jordan Westbrook, size 41 sa Euro and size 8 sa US. Ayan, sobrang ganda. Ayan. Screenshot nyo na to guys. Screenshot nyo na. Share, parang isend nyo na doon sa page. May magsasagot ng page natin. Ayan. Sobrang ganda ng design. Ito silang parehas. Parehas silang Jordan Westbrook. Parehas 1,800. Ayan. Ito guys, yung kabila, size 8. Size 8.5 sa US. While yung kabila, size 8. Ayan, size 8. Pa-screenshot na lang, guys. Ayan. Jordan Paris. Kompleto size na. Ito, guys, Jordan Paris. Jordan Paris, complete sizes. Jordan Paris, complete sizes. Again, Jordan Paris, complete sizes. 8, 8.5, 9.5, 10, and 11. Available po siya.
Ayan, ito guys. Screenshot nyo na lang guys sa may gusto pa. Screenshot na lang. Kuya, magkano po? Magkano po? Ayan. 41, 42, 43, 44, 45. Available siya. 1,700 na lang. 1,700. Pa-screenshot guys. Sa may mga gusto dyan. 1,700 na lang to. Available siya sa size 41, 42, 43, 44, and 45. Sir Elmer, yes po, meron po. Message na lang po yung page kung saan tayo nagla-live. Ay, wait lang. Nilobat. Wait lang guys ah. Wait lang. 5 minutes. Ayan. Nalobat ata. Nalobat ata 20% yung po. Again guys, 1,700 lang to. Nalobat ka na po. Nalobat na daw siya. Ayan. Pinindot ko. Opo. 1,700 to guys, sa mga nag-ask po. 1,700. Ayan. Next shoes na tayo guys. Next pair na tayo. Pa-screenshot po. Kobe, cloak. Kobe cloak. Ha? Ito guys. Kobe cloak. Kobe cloak. Ang ganda ng color. 2,000 pesos. Ayan. Kobe cloak, 2,000 pesos. Pang basketball shoes. Sobrang ganda. Kobe cloak, 2,000 pesos. Kobe cloak, 2,000 pesos. Ayan. Kobe cloak, 2,000 pesos guys. Available sa size, lahat po. Lahat ng size guys, available siya. 8.5, 9.5, 10 and 11 available. 41 hanggang 45 po. 2,000 pesos to guys. 2,000 pesos. Kobe cloak, 2,000 pesos. Available in all sizes. Pa-screenshot na lang guys. Pa-send sa page. Ayan. May magme-message din sa page natin guys. Kobe purple denim. Ito guys, ang ganda ng color. Better lang. Ayan. Kompleto rin to ng lahat ng sizes. Kobe Purple Venom. Ayan. Kobe Purple Venom. Available sa lahat ng size. 41 until 45. 2,000 pesos din guys. 2,000 pesos. Kobe Purple Venom. 2,000 pesos. Available sa size 41, 42, 43, 44, and 45. Ayan. Pa-screenshot na lang ako, guys. Ayan. Pa-screenshot na lang. And pa-send na rin sa page. Guys, i-remind ko lang kayo, guys, na yung COD natin, available lang siya around Metro Manila and some parts in Rizal. And shipping na tayo nationwide through LBC. Ayan. Ito may size 8 po, Sir Gab, yes po. Available po yung size 8 dito. Size 8, 8.5, 9.5, 10, and 11. 2,000 pesos lang to guys. 2,000 pesos. Ayan. 2,000 pesos. Kobe Purple Venom. Ayan. Kobe USA. Puro 9.5 tatlo na lang. 9.5 na lang. Ito guys, next shoes natin, next pair. Kobe USA. Available size na lang nito is 9.5. Available size na lang is 9.5. Kobe USA. 2,000 pesos. Pa-screenshot na lang sa may gusto guys. Ayan. Available size na lang po is 9.5. Kobe USA. Available size is 9.5. Ayan. Pa-screenshot guys. Sa may mga gusto dyan, pa-screenshot. Ayan. Size 12, wala po. Sir Elmer, wala na po. Ano na lang, 9.5 na lang available natin sa Kobe USA. Ayan. Again, Kobe USA, available na lang siya sa size 9.5. 2,000 pesos din. 2,000 pesos. Pa-screenshot na lang guys and proceed na tayo sa next pair.
Ayan. Yin Yang Snake Pool Kobe. Yin Yang Snake Pool Kobe. Ayan talaga pares niya. Okay. Ayan. 41, 43. Ayan. Last. Okay po. Tapos paalam ka. Okay. Guys, ito, last shoes na natin. Last shoes. Kobe Yin Yang Snake Pair. Snake Pool. Ayan. Ayun. Kobe Yin Yang Snake Pool. Magkano po? 2,000 pesos din, guys. Ayan. Sobrang ganda, guys. Pang basketball. Kobe Yin Yang Snake Pool. 2,000 pesos. Pa-screenshot na lang sa may gusto, guys. Ito, magka-pair talaga sila. Magka-pares talaga sila. Available size po nito. 41, 43. 41 and 43 na lang yung available size. 41 and 43. Again, Kobe Yin Yang Snake Pool. 41 and 43 na lang yung available size. 2,000 pesos. Ayan, pa-screenshot na lang, guys, and pa-send na lang sa page sa may mga gusto. Sobrang ganda. Ayan. Magkapares talaga sila. Ganito talaga sila. Ayan. Pa-screenshot, guys. Ayan. Guys, next ay last shoes na natin yon for today. Ayan. Bukas naman ulit. May magla-live ulit bukas. So, ayun. Maraming salamat sa mga nanood, mga nag-share. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Bukas naman ulit, guys. Kita-kits ulit tayo bukas. Again, thank you po ulit. Ayan, maraming salamat, guys. Bye-bye!